Hi guys, maayong adlaw sa tanan. Karon ding adlaw manguha ko mga dumi sa among bukid o uma magkuha mi kanang saging kay lami man jud may saging kay kung way sudan lungag ka lang og saging di makakaon na. Usahay man jud way suwa. So lami ka og duma. So mananguha na lamig saging dira kay among lungagon. Kanang tungora. Damo ganda na siya diha unta. Kung ano nun kaso dugay man miwa kanganha sa kanganing bukid. Ang uban ana ikaon na sa mga buutan bitaw kanang mga buutan na mga ilaga mga daga ikaw na yun nila pila ka puno ay suod ka na rin kabili. Salamat ni ay og kapanood hinihit utol sa akong video. Salamat sa mga nanonood og paulit nami. Kanas bikong dahil mo sakop dahil sa iya di 5 sakop pag plite sa cellphone 5 walo ka oras 10 Nabang nagtuslo ba? nga unta